Rahim Sab ya josti dege mutraki ma ya chikri kushkalata shote gete yak kamashi atkaga yani dek karya uti molko dagata aye yak washing up jataga aye go gorro ke kagaz me kannani aap show ye baap tum ki gorro ke kagaz ke ni uda zaay kanak boga nahi alai avshi che andaza nuqsan de dat kanna datge बेचार असलम साहब हमें गोरों के कागज़ तो गबजा ये बलाएं शार रहे गपी तुझा छू के इसे प्लास्टिक लफ्ज़ प्लास्टिक मंगोशा प्लास्टिक अनुचे थीली ई नसड़ी ई इशिया माँ अमूमन अलकाय मर्दों के दुकान या रोई सामान जीरगा अगा से चार आइटम ज़रूरता माशिशा मुख्तलिफ प्लास्टिक का हमारा बेदे अमूमन से मैं कोशिश बिकने इशा यक प्लास्टिक या बिकने वो ई नसड़ों की चीज़ें इशिया ग्वात के वजीरी आप तो का कानन तो का कपी ज़ाहिरें आवदा डब भी बंद भी ना कान मैं कुछ कान माशमा समझें कि बलूचें कान यक्की दोमिगा ची सोरा कश्यतगान तो दोमी नेमगा बुर्तगा नी ई वजह ची ई बंद बां भले दोमी गप मा ई वाजकार है गप सरे गप पे जना कि ई वाजकारा गोश्ता के गोरुकानी कागज बंद कना माँ कुशे अवल मवात एक ज़मींदार अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मना मुख्तलिफ काना गो मुल्क ज़मीन ना माँ हकीकतें काफ़ी ना ज़मींदार अन्नी के ज़मींदार हैं ना के हमें देखकार चुनिया काना नी सफाई नबिये के वजह छी कहना नी बार वक्त सफाई नबिये के वजह छी मैं कान नुकसान शिकार पस सरकार व एचवड़े तवज्जो में ज़रायत नेमगा नहीं कदी कदी माँ बाज़े इलाक़े तारुताब कने मारा शुमा ज़रायत नाकने ज़रायत नाकने के वजह से यानी मैं इलाक़ा गोबर दें खासकर इसे शर्रें वड़िया टमाटर फसल दर कहते हैं कुट्टक दर कहते हैं देखे बाज़ें फसल दर के भले सरकार अदम तवज्जई यानी दिलगुश नदियक बलूचिया उशांति दिलगुश नदिया की वजह में इलाक़े मर्दुम ज़रायत नेमगा रवोगा नया वो तई चैनला छिमा या गप्पी ज़्यादा कनक लूटा खासकर नाए फसल सरा कमो गप कना अनु माँ गुशे भाई ना मच्चा फ़ायदा नहीं मच्चे फ़ायदा नबी के वजह से कि ना मैं कह रहा बहा नबी हालांकि इस वजह से कि ज़मींदार बाज़ मेहनत का होती नाया तैयार का बराबर का भले कूल्ड स्टोर यानी कि सर्दखाना नबी के वजह अच्छी मारा ई बलाई नुकसान ही अंचु के तोजी ले बाज़ें वाजकार ये चीज़ें चाह रहा मैं चमे वास्ता गाप्ती कह रहा जतका कि कूल्ड स्टोर भी या सर्दखाना में कह रहा बीबी अगर मैं ना तहसील तोंपा माँ तहसील तोंपे का पाँच माँ तहसील तोंपे नंदू के मर्दमिया अनि तोरबता हस्ते अमी ना रमज़ान शरीफा शर्रें यादिया बहा भी मैं कह रहा अनु ई ना के हस्ते अंचू कोले मर्दमानी का आम या रेट चल वो बला चल अंगा शतने रेटिया बाबी ना के चल भी असलम साहब आ शतने रेटिया बाबी ना ये वजह से सरकार मारा बार में सरकार गोशगाया में बाज़ें वाजकार गोशगाया के शुमा ज़रायत नेमगा नरुए माचूं रवें तो सहूलत भी मारा हुई ना अनु हमें ना अगा इदा शारने सारत खाना भी ना हम में शारने रेटिया रो माँ टमाटर फसल जाने मैं टमाटर फसल सारत खाना या भी दोमी सीजना शतने रेटिया रो कुट्टक भी या के कुजा वड़े फसली भी माँ वड़ा ज़रायत नेम का तवज्जो दिए बस बाज़ में वजह आस्ता मैं बाज़ें मसला चीज़ें कमी मार आस्ते चीज़ें मैं हमें वाजकार के आस्ता मायदा मुंतखब करने वहाँ राह दिए हमें मैं मुंतखब नुमाइंदा के गोशाई मर्ची बांधा तो हमें मुंतखब नुमाइंदा नी नाइली के ईद में छोड़े तवज्जो नदियों की वजह से मसला मर्ची बांधा तो ज़रायता बेचार तो बरो इलाक़ान तो का तीसरा ये मचकतगा तो शुतगे नजराबाद यक मशहूरें कान नहीं मलकाबाद बिता ओ नौकाबाद गुशेई चुनैया मन दरअसल यक गपी इजाफा करना ग्लूटा कि माँ कमचो ये दिक काना का वाकिफ न माँ बुनियाद चुगूँ वज़ियन इंदो के मर्द में भले कौने ज़माने की अच्छी माँ तुमपा नेश्तगे 25 साल हैं तुम पे सालोकानिया कान बिता यक मशहूर मारूफ़ें कान नहीं बिता दूर मर्दमाओं थी सालों का और तगा अमेदा आरुचा कोले मर्दमान का संबाई तगा डोल लो नाच चाप बिता चौगी बिता
انی گوشه که منی مقصد اشا باز گپه اشانی وجه چی پرچا کان نیستا کان امی واسطہ نیستا کہ میں امی نمائندہ کے منتخب بیتا گو پارلیمنٹ بلوچستان ایگا شتگا یا کہ وفاق کا شتگا اشان انگو اچھوڑیں توجہ نہ داتا اشان صرف اما توجہ داتا کہ آیا فائدہ رستا انو میں کاریز تباہی مستریں سبب منیا خیال تو کا میں امی منتخب نمائندہ ہوں میں دیکھ کار زمینداران تے کلا قصور است وہ نہیں تو بچہ قصور اصلا سب ہستے ہیں بچہ موائے زمینداریاں مائیں کہا منی زمینداری قصور ہستے ہیں بلے وجہ چیئیں وجہ ہے کہ من وتی گنجائش مطابق میں امون شمائی کا پاس سرپدے کہ کھانا مجھے یہ کہ کہنا بکار کنی ما یا کیستے بندے نا انو سیلابی اتکا کشکلا تے کان آپا برتا آپ بار گپتا مکمل بند دیں اشیے بندیا نہ کہ معتبر ایک کانا دراورت کن یعنی کہ صفائی کت کن نہ کہ اما کہ استدار بلوچیا گوشنتے استدار ایدار کت کنا اشیا کے اڈکن اشیا سرکاری مدد بکن سرکارہ کے گوشی سرکارہ تی منتخب نمائندہ گوشی منتخب نمائندہ کے طرح نہیں مان قصوردار ہاں بلے مان تاسی سرا 7 کلدہ دات کنا تاسی سرا 5 کلدہ دات کنا بلے چوکہ تاسی سرا 10,000 مسئلہ بھی منی انو 20 صاف ہاں من 10,000 کلدہ دات نہ کنا شما چمانی اسلام عثمان نیمگا شمارا پر میرے سلام اور توجل چینل بیچارے سبسکرائب بکنے لائک بکنے شیئر بکنے ہوتی کامنٹس لازم مارا بھی دیے کہ میں یہ پروگرام شما چار گئے 6 اندازہ تک شمارا میں پروگرام شار لگ گا 6 اندازہ تک شمارا میں پروگرام وش بوگا نا باقی 6 بہتری میں پروگرام تو کا شما لوٹے لازم مارا ہوتی کامنٹس تو کا سر سوچ بکنے مہربانی